Ngayong buntag sa tanan, welcome back tayo Brad. Para sa tong regular vlog nga Brad. Shoutout ko sa tanan, viewers, followers ug subscribers sa YouTube sa FB. Shoutout ko ninyo diha tanan-tanan sa dili tong sugar Brad. Paki-like, paki-share ug paki-subscribe sa tong YouTube channel Brad Didi Vlog sa tong FB. Paki-like, paki-share ug paki-follow. Thank you nang marami Brad. Una-una recap ta sa result kahapon Brad. Sa 2 PM ni gawas 326. Sa nakabalik ka na, congrats lang ha. Sa nakabalik ka na. Nastar kayo atong number diri 326. Sa nakabalik ka na, congrats, target. Og pagka 5 PM ni gawas 017. Dili po ta na. Pero burag distansya na kayo na. Tong yata ganaya agapon atay 601. Itong gihatag na. Pero kada gihatag na to ng kuan po 107 017. Itong hatag na burag 701. Masiro na itong hatag na. Mag 701 good. Itong hatag na. Dilita pero kung ana distansya na. Pero dia. Itong gihatag dia 701 601. Now 598 na si babaw ng gawas na 598. Nya pagka 9 PM ni gawas 770. Gihatag po nato na. Dili gihapon ta na. Doble target la ba tong hatag na? 770. Ruwa na lagi. Dili na. Muna gingon nga basta mo dili, awa na tay ko na. Dia 770 di apod og 012 rin dia. Target po ng 012. Napog 770. Target gyapon pero dili lagi. Puro dili na siya pero target. Nigawas gahapon sa adlaw ka 012 target. Gabi 770 target. Pero dili lagi. Pero sa ngulgay na siya Brad. Kanang 012 og kuan 012 og 017 na sa Angul Guide dikit kayo na 012 o 017 na agad parang pagkarikita no sa box 012 017 muna karon kuya og ani ra pud makuha karon diri ra pud makuha sa duol ba og dili diri ba makuha sa 326 diri ba siya makuha diri ba o diri ba sa ibabaw unay dikiti lang ang resulta o gamit kombinasyon nga rambuli pasig mo igo na po na karon ha. Congrats lang sa nakakuha sa atong Angul Guide kung nakakuha man mo o nakabalik mo sa atong number 770 target 012 target kung nakabalik mo congrats na lang og 017 701 atong hatag na. Nga atong kon karon natin bis guide numbers. Bis nga numbers yun siya. Bis guide numbers yun siya. Muna nga respetari ninyo. Coding na to karon lawa 429 629 targeti Grambuli tayis 2 PM 5 PM ug 9 PM. Katong nag-birthday ane respetari. Basin suertion mo karon inyong birthday og maka tiyam-tiyam mo. Ha? Kung sa tungwa nag-birthday, kamo na bahala kung inyo mo nang respetaran. Muna pick up lang ta sa tong number ha. Ay nga naman yun. Guide naman na ito Guide and troubles only. Pero, nakog chance nga braog ta. Kung wapa na nga dili itong number, pertin pagkayo sa ta. Puro target, 012 o 770. Pero dili lagi. Muna nga mangita tarog dili mo dili. Atong guide karon natay 9 saka ito 3 og size kumbito ni 9 36 target rumble. Sindikitan nyo na kung ganahan mo sindikit. Pwede mo mag 986 ha, mubalik na ba na 986 ngawas na 869 respetare kung ganahan mo sa ganahan respetare
Ani ito sa atong eskalera. Mga gyapon ng eskalera to kani. Target rumble. Sa mahilig og eskalera. Stari na kung ganahan mong eskalera. Katong ganahan. Atong doble karon. Sa mahilig pog doble. 505 atong doble. Target rumble. Nya katong yatag to gapon, pwede balikan yun kung ganahan mo ani. 606 mo na nabilin sa wa mong gawas ng upat ka buka. 960 086 o 760. Kana ra siya wa mong gawas, kasi mo gawas kaya pa na siya wa pay kung anong buwan na di pamahuman ba pamatapos. Respetary lang. Triple all kung naay budget. Base na to 4 City. Basta kung mag-all mo, sakpan yun. Basta mag-all. Nagingon nga daghan ang eskalera ni gawas. Pero wa mo triple no. 546 012 puro eskalera. Pero wa mo kuno. Chance ni basig mo kuha na tani ron. Triple na. Special number na to karon 7 34 target rumble. Sindikita na kung ganahan kamo sindikita na. Kuha nyo kagawas no, rugay na kuyog mo ko na. Pero ayog pensa mo na si mo gawas po na. Hat na to karon adlaw 5 Rito, target rumble. Pwede siya magutso 5 ito. Kuha sa ganahan. Base na to. Base number na to karon 803 target rumble. Automatic siya uno 813. Pwede pa maruble na 808 o 303 ba. Sa ganahan lang. Missing number na to karon 4 5 8 ug 9. Muna ganun parisa kung ganahan ka na. Kung gusto kag pera, parise. Katong mahilig og lasto. Kung maparisa ka ni 458, 459, 489 o 589 mo balik. Kung maparisi ka ni katong mahilig og lasto 45, 48, 49, 58, 59, 89. Lasto katong mahilig kung ganahan mo pares pod, mukuha ra magduha. Parisin nyo para sa 3D. Ay ito sa atong pabonus. Ito pabonus karon 045 target rumble. Automatic ka uno 145. Sindikita lang kung ganahan ka. 075 ba ka? 042 ba ka? Pwede. Basta sindikita lang kung ganahan ka. Nya muhatag tagparisbak kay kuya nag-risbak ron kay last kuha na goron. Hinapos na goron. Kuya sa risbak. Parisbak na to 8 5 6 5 9 3 o kani 2 5-0. Maura mo nagyapon gapon pwede ka mag-uno pod 251. Anata kung ganahan kag risbak kana kuha upat ka kombinasyon na pwede nyo na respetaran. Masing naay mo igo na karon. Bitaw masing naay mo igo
Paunas pata. Paunas pat karong adlaw. 601 target rumble. Pwede po ka mag 901 eskalera. Sa ganahan kuha o kada ra brad og salamat sa paglantaw ha. Win or loss padayon kay punta kay naa gyud ato nga makanaog ta. Good luck o God bless tanan mga brad.